So refractometer sensor kat sini. Jadi model number Model number HI 96821. So dalam ni dia ada read, zero dengan range. Okay, yang on off. So biasa yang zeroing dia masuk calibration. Tapi calibration kalau yang sodium ni, you kena guna DI water. Maksudnya pure DI water. You don't use, for example, customer kata bateri pun DI water kan, air bateri. Tapi tak, tidak kan. Kerana ini zero, dia memang patuhi zero yang you bagi dia. So kalau boleh, kalau customer ada DI water, calibrate, baru boleh buat. choose zero, but please use DI water. Pure Only, DI water. yes, DI water only, no other. Okay, macam you kata, ini spritzer pun mineral water pun okay. Tak okay. Okay, kalau you tak ada DI, jangan usik ni. Okay, tapi calibration ada buat, tak apa. Okay, so on dia ada tunjuk battery percentage. Dan sini ada satu unit kecil-kecil ni. Kecil-kecil ni. Okay, unit dia. Gram per seri 100 ml. We have 1 to 12. Ini SG specific gravity ni biasa tak guna lah. Ini yang Europe country use. The unit is gram per gram ataupun gram per milliliter. So kalau you nak unit yourself, you do conversion lah. Okay, scientific cuma kali bagi, itu matematik aja. Okay. So alat yang you nak guna ni, dia kerana dia buat itu random checking, dia guna drops. Okay, so you kena ada pipet, okay, ataupun jarum. So sini ada sedia 3 lah. Kalau sudah habis atau sudah rosak, you beli sendiri. Okay, contoh sini DI. Okay, kecil, lepas tu I letak kat sini. Dia cover the hole is okay already. Cover the hole is okay already. You need to macam ni, tak payah. Okay. So normally this meter I will use together with tissue. Okay. Atau kurang macam ni tak boleh. Dia kena at least cover the hole. Yes, this is a sensor. So nanti semasa baca you akan nampak dia ada cahaya orange, jingga. So for example, now I'm doing a reading. Macam ni. I do read. No, ada orange. DI water 0.0. 0.0. DI water. Sure, no salt at all. No salt at all. Okay, semasa kalau macam sampel you ada macam lekat-lekat sikit, you kena bersih dengan air jugalah. DI water, you pecik lap. Okay, then make sure it's clean and clear as well. Alright. Okay, for example, my DI is clean. My DI is clean. Kalau macam air lain, sampel lain, kalau dia ada macam kotoran, you kena cleankan. Tapi jangan ambil pergi air pipe lepas tu buka. Dia boleh. Cuma lap je. Dia boleh weh. Ini glass memang glass yang high tech, yang high grade. So dia memang senang di clean. So kalau you nak tukar unit range, button range, you tukar unit. Tengok. Dia SG, special gravity. Yes. Yang ni dia BAUME, tak tahu apa. Ini di Europe punya country. So dia change between gram per gram ataupun gram per milligram, gram per milliliter. Biasa gram per milliliter lah. Maksudnya berapa gram of salt in 10 ml, 100 ml of the sample. Okay, ini aja. Itu saja. Calibration kalau ada DI baru buat. Oh, so calibration. So, okay, calibration. Okay, since I have the DI here, you dapat DI, letak macam ni. Okay, you bersih dulu. Di calibration kan, you kena bersih sangat. Okay, so you tekan 0. So, check. Blank so, lah atau proven lah. Proven DI water 0.0. Kosong. Ini DI ah. How about we test the drinking? See whether got salt or not. Ni. Sedap, tekan.
calibrate kan? Bukan. No way. We use back the Now kita nak test apa? calibrate atau kita nak test no. reading? Reading. Kerana ini mineral water kan. Ah. You guna calibrate, I takut nanti ada mineral sikit. So I guna balik DI. So I zero balik. Okay. Tadi zero kan. Okay. Right, no problem. It's okay. So zeroing kan. So now we nak measure. Contoh, Okay, so kita nak spritzer dia. spritzer, Spritzer berapa? Ada garam ke? Lagi sikit boleh. Okay, cantik. Dan kita read Read, tengok spritzer ada garam ke tak? Read. Zero. Zero. Read lagi sikit. Zero. Zero. Tak ada garam. Betul lah. Tak ada apa? Masin. Okay. Ini actually spritzer kalau tak sedap our water. Reverse osmosis. Okay. So maknanya once on every 4 meters yang you bagi ni, bila kita nak calibrate, dia ada their own solution lah. Yes, their own solution. So except for DI water. Except for DI water. DI water ni the user kena buat lah. Dia boleh dapat, dia boleh. So kalau macam So yang pakai solution tadi, oxygen meter ada dia punya oxygen meter tak payah solution. Dia cuma sekitar. Okay. Then Then turbidity meter ada. Then conductivity meter so far you tak purchase lagi. Kalau in future you nak purchase, you hubungi Offsnack nanti. Which one? Conductivity. Yang mana? Which one? Dia punya Standard solution. Calibration solution. Calibration solution. Oh, yang ni tak masuk sekali Tak masuk. Ini actually dia ada free start package kan. Inilah. Gunting. Lepas tu you tuang. Kerana tapi satu lagi, ini value dia lah 12,000 lah. So the user kena mixture sendiri lah. Bukan. Dia cuma gunting lepas tu tuang guna je. Kalau you tak cukup, you kena beli yang baru lah. Ini standard yang kena beli. Then reflectometer tak perlu. So standard solution yang kena beli mungkin in future is the conductivity dengan turbidity. Dua ni kena beli solution. Yang lain satu guna udara, satu reflectometer tak payah. Kalau dia ada DI water. Alright. Ini calibration maksudnya you nak maintain kejituan dia. So you buat calibration setiap kali sebelum you buat pengukuran. Dan calibration pun satu cara untuk memastikan walau adakah alat tu dalam condition. Kalau dia condition tak bagus, dia tak akan boleh calibrate. Dia calibration error. Maksudnya instrumen dia ada masalah. So another one calibration is external calibration lah. Tapi itu mungkin tak payah kot jual. Okay?